Voedselonsekerheid word gedefinieer as 'n toestand waar daar nie betroubare toegang tot 'n voldoende hoeveelheid bekostigbare, voedsame kos is nie. Globaal kan ons verwag om hierdie term meer gereeld te hoor, na mate die wêreld met die probleem, wat net vererger is deur die COVID-19 pandemie en die oorlog in die Oekraïne stoei. Volgens die Food Security Information Network het amper 'n half miljard mense hulself verlede jaar in 'n voedselkrisis bevind. Dit het alle vorige rekords oorskry. Uit diegene wat wêreldwyd in die nood is, het 'n half miljoen letterlik honger gely. Hier op eie bodem werk verskeie individue en organisasies onvermoed om 'n bietjie hoop en verligting aan 'n toenemend aaklige situasie te bring. Volgens Stats SA ervaar byna 'n kwart van die Suid-Afrikaanse publiek matige tot ernstige voedselonsekerheid. Hulle is basies meeste van die tyd honger. Dis selfs meer skokwekkend as mense in ag neem dat omtrent 1/3 van die kos wat jaarliks wêreldwyd geproduseer word vermors. Verlede jaar was dit die ekwivalent van omtrent 1,3 miljard ton voedsel. Ons voedselvermorsing persentasies in Suid-Afrika lyk net so sleg. It's actually simple maths. If you think that there's 10 million tons of food being wasted per year in South Africa, that is 10 million tons of edible food going straight to landfill, while 21 million people are food vulnerable at some stage of the month. Clearly there's more than enough food. So the question isn't about is there enough food for our food vulnerable communities, it's about how do we redirect it to the most needed people. Ozzie Nel is 'n voedselredder by SA Harvest, 'n maatskappy wat letterlik voedsel red en dit vir die hongeres gee. SA Harvest het in 2019 voedsel in die restaurant- en gasvryheidsbedrywe begin red, maar het vinnig gegroei en hulle fokus nader aan die bronne van voedselproduksie uitgebrei. So we've really honed in on manufacturing levels, the big retailers and then the big farming levels. We're taking donated produce and stock. We're giving our suppliers a way to give back in these communities, and we're just a conduit. We work with a lot of big farmers all over South Africa, a lot of producers. So how come there's so much wastage at source level? The consumers become so fussy that ugly fruits, vegetables, they cannot be sold. So where do they go? They go to landfill. Look at these potatoes. Most people won't buy them when they go into a shop because they're not sexy enough. And I can tell you there are millions of tons of produce that looks like this, that just people don't buy them. The other big part is really around exports. Packaging is pre-manufactured by the thousands or hundreds of thousands, and vegetables and fruits need to fit a certain style of packaging because it's made for a certain market and there's a client that expects it to look a certain way. The other million tons just go to landfill because they don't fit that profile. Weet jy, daar is absoluut niks verkeerd met hierdie twee soetrussies nie. Hulle mag dalk nie fancy lyk nie, maar hulle is voedsaam. Dit is vir my eintlik net baie belaglik dat in plaas van om iemand te voer, kan hierdie twee soetrussies op die stortingsterrein beland. En dit gaan nie net oor vorm of grootte nie. Hierdie eiervrugte byvoorbeeld is verwerk as gevolg van hulle onkonvensionele kleur. Die resultaat danksy SA Harvest nog 500 kg groente gered. How do you make decisions as to where you supply the food to? We really have a very good established network of beneficiary organizations. They range from gogos and small soup kitchens all over South Africa, right up to big organizations with industrial soup kitchens. Iemand wat op voedseldonasies staat maak om die hongeres in haar gemeenskap te voed, is Nikki Boysen van Belha. As die Weskaapse burgemeester gemeenskapsheld van die jaar 2021, is sy maar een van die meestal onbesonge vrywilligers in die land wat help om die hongeres te voed. Groot uitdagings is om vir almal kos te kan gee. In ons lyne is daar mense wat kom met bakke. So hulle sal sê, die een bakkie is vir my en vir my man, die ander een is vir my kinders, ek het 3 kinders, die ander een sal sê, dis vir my ouma of so aan. En wat kan jy sê? Jy kan nie vir die mense sê, sorry, ons kan nie vir jou gee nie. So ons probeer om dit te akkommodeer.
As ons 4 van die potte kan kook, dan gaan kook ons 4 potte. Laat almal genoeg kan kry. Nikki is in 'n vennootskap met die Suid-Afrikaanse Rooikruisvereniging betrokke en werk ook saam met meer as 180 NRO's. Saam bedien hierdie organisasies meer as 1.2 miljoen maaltye per maand. In hierdie werk, jy sal nêrens kom as jy nie met ander organisasies werk nie. Jy bel van plek tot plek om te kyk waar jy donations kan kry. Wat gebeur is, ek sal sê, okay, ek maak vandag samp en beans, maar ek het die sampie. Nou bel ek in die rond te gou vir iemand in die collaboration. Ek skarrel gou samp asseblief. En as ek weer oortollige goed kry, dan sal ek vir hulle bel en sê, kyk, kom collect. Wanneer jy nou hier staan en sien hoe jy gebruik moet maak van 'n paar groente om soveel mense as moontlik te voed, besef jy net hoe skandelik die voedselvermorsingsstatistiek is. Die SA Hawespan het 'n onskatbare begrip van wat die verspreiding van gesonde voedsel behels. From a logistical point of view, you must understand that this is a perishable, and it's so important that you handle food in a safe manner. One, there's no dignity to bring food to vulnerable communities that's not done properly. The other side, your suppliers, you cannot put them at risk by not adhering to cold chains and good sanitation, you've transport the donated goods. So it's absolutely essential that we do it in that way. Cold chain, clean trucks. SA Hawes het kantore in Kaapstad, Durban en Johannesburg. We're fighting hunger here. We're not just providing food, but we're actually changing lives. So that means a lot to me. So I'm happy to wake up each and every morning to make a difference in someone else's life. SA Hawes are absolute food activists. It's in our constitution that we all should have access to food at the end of the day. So we're climbing that mountain as we speak, but we'll get there. Nog 'n gevestigde voedselreddingsorganisasie met 'n goeie reputasie en wat onvermoed in Suid-Afrika werk, is Soul Food. Met 8 takke reg oor die land, samel hulle ook voedsel in en lewer dit af in gemeenskappe wat in die nood is, met spesiale fokus op skoolkinders, vroue, die weerloses en die behoeftiges. Ek het begin in Johannesburg, in Alexandra, waar jy weet dinge is, maar ook nie goed daar nie. En jy weet, het is so hartseer om te sien die nood wat daar is. Nikki het in 2013 vir Soul Food begin werk. Die organisasie het destyds omtrent 5000 maaltye per maand bedien. Maar hulle het oor die laaste paar jaar, veral na COVID, die syfers skerp sien styg. Daar's so baie mense honger, maar ons moes net aangaan en aangaan tot vandag toe, waar ons nou 15 miljoen meals, 15 miljoen maaltye 'n jaar versprei. Nou, maar dit is net 'n druppel in die emmer vir wat ek hier buite sien. Een van Soul Food se jongste inisiatiewe is Soul Seed, wat die gedagte om ons eie voedsel te groei aanmoedig, asook 'n goed deurdenkte beginnerstel verskaf. Jy weet, ons wil ook probeer dat die mense vir hulle self iewers help. So het ons Soul Seed begin. Die boksie het 5 verskillende soorte groente in. Dan het ons ook jou fertilizer daarin en dieselfde ding hier in die boksie is 'n little tape wat jy kan aan enige bottel draai om dit nat te maak. Jy het basies alles hier. Hierdie vir 'n gesin met 5 verskillende groente. Die mikpunt is dat jy probeer om vir jouself te voorsien. Crash-eienaar Lorraine Kamfer het 'n beskikbare plantarea van net 2 by 3 meter, maar is reeds in haar tweede suksesvolle Soul Seed gewas siklus. That is my garden for the crash. The seeds were donated by Soul. This is my kale, which I make salads out of. It's amazing to see how the carrots grow, how they push up out of the sand, as well as the beetroots. Oh my goodness, there's no words to describe it. To see how they come out of the ground, how they say hello to the sky, it's very, very interesting, and I'm telling you, it's delicious. Tuisgekweekte voedsel is nie vir almal 'n lewensvatbare opsie nie, maar dit werk vir Lorraine. Lorraine, hoe hard is dit om hierdie groente te kweek?
If you love gardening, then it's not hard. It just takes your time and your patience and love. You must see that your flowers or your vegetables get enough sunlight and enough water. The rest will follow. Nog iemand wat die opgewondenheid oor tuinmaak deel, alhoewel op 'n aansienlik groter skaal, is Nikki Jacobs wat die Ocean View Community Farm bestuur. The whole community is actually benefiting from this garden because we're literally putting some good vegetables and breads into our community. That's open doors, that's feeding the vulnerable kids and women, and they're actually supplying the whole of Ocean View. So everybody's actually benefiting from what we are doing. Die ondersteuning van optimale grondvoeding is nog 'n sleutelkomponent van die voedselsekuriteit-probleem. The soil really needs a good compost. That's a very good nitrogen with calcium and also your potassium in that compost. It literally helps your soil to help feed your plant as well. And you're actually building soil with that good compost. Nikki is 'n begunstigde van 'n nuwe stedelike boerdery-ondersteuningsinisiatief wat deur die gemeenskapsvoedingorganisasie Ladles of Love begin is. Dis iets waartoe ons almal kan bydra. Feed the Soil program is about to convert the food waste into compost to provide little community farmers like Nikki here at Ocean View with free compost. And then secondly, divert food waste away from landfill. You buy a waste kit, that's R200. Jou stal bestaan uit 'n 5 liter toonbank emmer, 'n 20 liter opberg emmer, 'n bietjie bokasie en saagsels. Al jou normale huishoudelike voedselafval en bordskraapsels, insluitende bene, eierdoppe en stukkies vleis, gaan in jou 5 liter emmer in. Daardie afval word in die 20 liter emmer saam met die bokasie en saagsels in laag gepak. Once your kit is full, you drop it off with us, and for R25 we'll give you an empty one. Jou voedselafval word dan na 'n komposarea geneem waar dit in voedingsryke grond ontbind in plaas op een van die stortingsterrein. Jou R25 help met die vervoer en verwerking van jou afval by die komposarea, sodat stedelike boere hierdie kompos gratis kan kry. When we put organic waste into a landfill, it breaks down without any oxygen. And this produces methane. And methane is 21 times more harmful as a greenhouse gas than CO2. Om dit te versag word die kompos gereeld deur lug, wat help om daardie metaanproduserende mikrobes te deaktiveer. When we are composting, we are producing CO2, but we are saving that production of methane. And we're also recovering all of those nutrients in that valuable material so we can put it back into agriculture. And so it's a much more environmentally friendly way of dealing with our organic waste. Ons voedselsekuriteitsprobleem sal waarskynlik nie binnekort opgelos word nie. So of jou passie is om voedsel te kweek of te red of ander te voed of om die impak op die omgewing te verlig, daar's iets daar buite wat jy kan doen. Dis opwindend dat ons 'n groep denkende, doenende, innoverende Suid-Afrikaners het wat gereed staan om ons voedselsekuriteit op verskeie maniere te verbeter. So gaan voort, doen jou deel.